Guys, na kay pautana ni niya. No, so humana kang TikTok day. Kaya pangutan unti ka. Tip on ko. Asa may importante karon? Diploma, discarding. Asa importante uy, kisyanta. Diploma, discarding. I think Tip on ko both, da. but ang main good and main important kay diploma because dili tanan graduhan, dili tanan na ay diploma ning taas sa kinabuhi pero tanan na ay discarding magamit gyud na nila. For example, si Manny Pacquiao wala siya college degree pero taas na siya sa kinabuhi. It is because naa siya discarding nga bisan kanus adili mawala siya. Murag na ako matag na opinion. Ito, kay kung sa ako asad no, mas importante sad ang diskarte ka sa diploma. Kaya naman, based lang sa akong nakita karon daghan kayong mga graduate, mga diplomado nga mga tao nga walay trabaho. Sumabitan na ang uban ganing mga graduhan to sa gawas no, kay nangita sa dakong sweldo. So, mas maayo jud ang diskarte ko. Ako papilion diploma or diskarte, ari ko sa diskarte kay murag daghan jud kayo ang nadato sa diskarte ba. Nya unsa pa ma, napakapangutan na lain. Unsa man yung ikastoryaan na kung ang inyong mga ginikanan magyaw-yaw? Magyaw-yaw, malain ba mo? Ikaw Jubilin, malain ka kung yaw-yawan ka si mong mama? Yaw-yaw ng mama kung nasayop. Ha? Yaw-yaw ng mama kung nasayop. Nya imo bang idibdib? Pero idibdib man na nimo nasayop man na. So dili wa sa na nabutang si mong nahuna nga yaw-yawan ka si mong mama dili mong sayop or kang malain ka ana ba? Ang wala yun tapos na din ato sayop. Kung ang nagsulti sa ang istorya sayop ako. Nya unsa man jud mas maayo ani? Unsa man jud imong buhaton sa mga inaana nga sitwasyon? Kanang ubang tao ang akong bato na ng sitwasyon. Ni katawa. Bitaw no? Ang ako sa kung ako sa inyong pangutanon na nga sitwasyon kay based lang sa ako experience no, kung ako mayaw-yawan ko sa akong ginikanan sa una, yaw-yawan ko kay kuan dili ko mutubag kay mahadlok ko. Mahadlok ko sa akong magpapasauna kung sila magyaw-yaw na ako. Hindi ko mutubag, manghilak ra ko. No? Pero mas nakana day ko okay jud dito akong gibot sa una nga gamay pa ko nga di ko musuko sa akong nanay sa akong papa, no? Kaya nga naman kana ding di ka mutubag si mo mga ginika na nagpakita man nagrespeto og paghigugma. Nahigugma kanila, imo silang girespeto, no? Wala ka nitubag nila, wala ka ni sukol nila, imong gidawat. Bisan pag makasab-an ka nga dili mo sayo. Kung namji ko ano nga mo-react ka, so mo-react ka pero in the proper way lang jud, no? Dili jud nga imo nga makapasakit pug kanila istorya ba. Ikaw kisyanta. Busy kayo nga akong pagumangkon siyang pagpagwapa diri tayang TikTok ba? Ako siya dyan pagkutanon. Unsa mo ka istorya? Sa man. Kay may magkano siya mga self-stalk Unsa mo ka istorya na day? About what? Angay bang idibdib sa usa ka anak nga kumakasaban sa ilang ginikanan? Angay ba nilang ikalain? Angay ba nilang idibdib? Ug unsa may angay buhaton kung maka-encounter ka ginana nga sitwasyon? For me kay depende dili gid ko moingon nga dili angay dibdib sa ko moingon nga angay dibdib kay kanang ang uban sa ginikanan na sa joy sayop i-accept na lang gid nato. Pero if kanang kasab-an ka kay because na kay nabuhat sayop dili gid na nimo angay idibdib. In case dapat gid na nimo nga dawaton subjud kay sala gud na nimo, so expect na lang nga kasab-an ka. Lisod pod i-tolerate kanila kabalo silang sayop, di ba? So dapat mosabot ka nga sayop nga kanang kasab-an kasi mong ginikanan na, pero if kasab-an ka nga dili related sa imong gibuhat, maybe kanang masakit sa jud ka yan mandibdib sa jud nimo kay kabalo makang wala nimo gibuhat pero giakusan ka og lain. Nya matubag ka.
Dili. Di ka po ka mutubag. Dili kay dili gid na kanang acceptable reason nga sa ligi kasab-an ka kay mutubag dayon ka kay kanang lain jud ra ba if magyaw-yaw imong ginikanan dili ra ba na ingon nga gyawyawan ka kay trip lang nila gyawyawan ra ba ka kay para mag-grow ka ba sa imong sayop makaibalo ka nga sayop na nimo ingon ana so let's learn from our parents and children lang pod nga i-consider nato both ways. Stay positive always. Mhm. So mo to yan tubag ha sa 14 anyos. Mo na siya akong pagmanggol nga si Kishanta. So ako siyang gipangayag opinion kung unsa iyang ikasubuyot pod ba. So mo to yan tubag. So kamo na huna-huna kung ang iyang gitubag sakto ba para ninyo no. So napay lain sitwasyon. Ay kana na lang uy kay murag ni taas na andita sa akong load niya. Mahurot na akong load ba na ko ikapaload. So hope nag-enjoy mo sa among mga talking ba. Wala lang milingaw. So mora na nakabot sa akong utok ba. Ako sang gipangutana, no? So kay Domingo man ugma, don't forget musimba ta. Musimba tang tanan. God bless na tong tanan. Babush.